السلام عليكم ورحمة الله. Voilà. On a parlé un peu على السحر على هذا الشيء اللي ماشي الله يقابله. Voilà, parce que السحر مكروه. الشيطان علو يخزيه. هو اللي راهو يوسخ في هذه الارض وراه يدير في هذه الاشياء اللي ماشي مليحه، والناس تتبع ماشي الطريق المستقيمه. هذا سي با ان جوجمون، هذا حاجه السحر صدغي. الواحد كيدير يبخر ولا يروح يمرض هذاك الانسان ولا يحس روحو ماشي مليح. لا خرجت من قدام دارها يقولك هاي رشت لنا الماء ولا كي تخرج والشيطان علو يخزيه. الا رحتوا لهذاك الطالب، هذاك الطالب ماهوش طالب، il est pas spécialiste, c'est pas possible, il y a pas un métier في السحر. هذا سكنو الشيطان، والشيطان علو يخزيه. انا كي كنت نقرا القران كنت ما نقراش او ديبي، من بعد بديت ما شاء الله نقرا سوره البقره، نقرا سوره الملك، سوره الياسين، سوره النبائي، سوره النساء، ونقرا كاع السورات ما شاء الله بالعقل. كنت نسوفري باسكو يجيني السعله، يجي يفوني، كنت ندير واحد لي مومون ديفيسيل. الحمد لله قلت له انت الشيطان ما تقدرش تعمل هذاك الشيء اللي انا حنعطيك لوكازيون، ما نعطيلوش لوكازيون. وعلاش؟ باسكو الشيطان علو يخزيه، ما يحبكش كي تكون تصلي، ما يحبكش كي تكون تقرا، ما يحبكش كي تكون تحط كتاب تاع القران. باسكو علاش؟ هو الشيطان ناقش على فيه، يحب الاشياء باغ اكزومبل تبعوا ما تبعش الدين، ما تبعش الصلاة، ما تبعش الحاجة. قالك سكران ويعرف باب دارو، وعلاش سكران في يعرف باب دارو؟ دوك نعطيكم ليكزومبل. باغ اكزومبل واحد يروح راح يشرب، الشيطان راهو يسربيلو، يشرب 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 يوصلو حتى لباب الدار، بصح ما يوصلوش الجامع، ما يوصلوش يروح يقرا القران، ما يوصلوش. والناس يقولوا لك هذا السحر وهذا تخافوا. سي فري مع الاول الواحد كي ما يكونش موالف يخاف، سي نورمال. يجوه الاشياء، يبدا ينوم، يبدا يشوف الخيالات، يبدا تقول الحاجه ماشي مليحه. باسكو علاه الشيطان ساكن في الدار. هذاك السحر هذاك اللي راه في الدار يمرض موانين الدار، يحمل الراجل، يحمل الدراري، وسي اشياء اللي ماشي مليحه. علاه يقول لك تكون واحد يكون قوي ماشي كما يقول فوق دو كاركتير، ما يتامنش والسحر يروح، ما يقعدش طول العام. هذاك الخماج سي لا سالتي، باسكو الناس يفون دير فوالا اون سورسولري، لا سورسولري on est malade, on nous a fait, on peut pas guérir, on peut pas non, si vous arrivez à guérir, il faut avoir la foi, il faut avoir ce courage, il faut dire on va s'en sortir. Il faut pas laisser les trucs de par exemple vous détruire, parce que Shaitan il va vers les faibles. Et nous, par exemple, on dit on n'arrivera pas, mais avec la prière, avec la foi que nous a donné Dieu, Allah, il va nous aider. Parce que le fait qu'il est à la maison, cette sorcellerie, ce mal, on est fatigué, on se sent pas bien, on est stressé, on se dit c'est pas possible, on n'arrivera pas, on est dégoûté. Mais non. Dieu, il a donné beaucoup de choses. Il nous a donné l'amour, la tendresse, il nous a donné la foi, il nous a donné la tristesse. Et le diable est dans la tristesse, il vous rend malade, il veut détruire la terre. Il ne pourra pas. Parce que pourquoi il ne pourra pas? Parce qu'on est humain, on a la foi et on croit à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, on est là, on croit. Parce que on va pas dire
il y a trop, on va pas avoir la haine, on va dire, il y a trop de haine, il y a trop de ceci, il faut pas. Et les gens qui vont faire ça, c'est des gens qui vont pas avoir à dire, c'est des gens qui vont être malades, parce que ça se retourne sur eux, parce qu'ils voient, en faisant ça, ils détruisent leur vie, leur foyer, leur maison. Ils se rendent pas compte qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que le mal va vers le mal, ne va pas vers le bien. C'est pour ça que je vous dis, soyez croyants, soyez humains, soyez avoir cette foi dans le cœur et essayez de ne pas penser, essayez de sortir, essayez de prier, de faire les choses. Vous savez, quand on ne sait pas lire, on ne sait pas prier, on voit des choses qui ne sont pas bien, parce que on se dit, on donne l'occasion à ces choses-là de nous détruire. Mais non, au contraire, il faut qu'on s'en sort. Parce que ce n'est pas un jugement, on est faible, on se dit, voilà, on est abandonné, on n'est pas aidé. Mais non, Allah, il n'oublie jamais. Allah, il nous aide. Allah, il est là pour nous. Il nous voit, il est là pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, le chemin de diable, c'est le chemin qui va à l'enfer. Les gens qui font ça, ils n'ont pas la paix. Ils ne seront pas tranquilles. Mais vous serez tranquille. Vous serez bien dans votre maison. Vous allez voir, vous allez guérir. Essayez de faire Surat al-Baqarah, de prier. Même que vous n'arrivez pas. Même que vous dites non, je ne crois pas. C'est pas possible. Tout ça, c'est je ne crois pas. Non, il faut croire. Parce que vous savez, il n'y a qu'Allah qui nous juge. Le shaitan, il est venu sur terre pour détruire les gens, pour faire du mal. Et c'est pour ça qu'il n'arrivera jamais à nous détruire. Il faut qu'on soit fort. Allah, il va nous donner la force, il va nous donner cet amour, cette tendresse, et on va arriver. On ne va pas dire, parce que regardez, il suffit quelqu'un qui est tranquille chez lui ou dans la rue, il se fait agresser, pas par l'être humain, par le diable. Parce que le diable, il n'a pas de maison, il n'a pas d'amis, il va vers les faibles. C'est pour ça, je vous dis, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Regardez-moi, moi je me suis battue, j'étais là, je lisais le Coran que je ne savais pas lire, je faisais la prière, que je voyais des choses, mais alhamdoulilah, je dors tranquille. Je lis une Surat al-Baqarah, je lis Surat al-Mulk la nuit, quand je vais y aller pour travailler, نقرأ Surat al-Kaf, Surat al-Insan, masha'Allah. Dans le verset, et il dit, Tabi'ni u'allimuka, il dit à son père, viens avec moi, que je t'apprends ce qu'on ne t'a pas appris. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appris beaucoup de choses. Dans le surat, vous lisez le surat, vous pleurez. Parce que le surat, c'est des choses, تاع حنانة, تاع الحب, تاع أشياء ماشي تاع الشياطين. الشياطين ils resteront pas sur terre. parce que علاش يتبعوا هادو الناس اللي يديروا, هادو الناس اللي يحقروا, وهادو الناس اللي يعملوا, وهادو الناس اللي يديهم الطمع, وهادو الناس ما يربحوا والو. La terre, elle appartient à Dieu, elle appartient à Allah. Le mal, ça n'existe pas. Il faut que nous soyons forts de caractère. Il faut que nous نحبروا على روحنا, على صحتنا, على أولادنا, على أمتنا. والله سبحانه وتعالى يعاوننا. ما وحدة تقول لك أنا ما نقدرش ندخل الجامع, ما نقدرش نصلي, دير الخير, روحي الجامع, صلي اختي, وربي يوفقك, وربي غفور رحيم, ويوفق كل مؤمن. اللي يغلط ما يعمدش, يطلب ربي يسمح له, ما يعاودش. يا خوتي, حنا رانا في الأرض, وني دي زانفيتي سوغ تيغ. اليوم رانا هنا وغدو ماناش هنا, وهذيك القبر تاعنا, وكي نقابلوا الله سبحانه وتعالى واش راح نقولوا له؟ علاش نقول لكم يا خوتي ما تخافوا غير من الله, اقراو الصورات, وقراو وصلوا على مولاتكم, دخلوا الحاجة
خرج رحمة ربي لداركم ما تدخلوش الحرم. قالك دراهم الحرم يروحوا في الظلام. قالك ما ربحت وانا نصلي حتى نربح وانا نغني. وهادو الطلالبة يقولوا لهم، وهاد الطلالبة